बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खैबर तर्जुमान टेलीविज़न के मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं संगर खान और उम्मीद करता हूं कि आप लोग खैरियत से होंगे। नाज़रीन किराम, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बानी चेयरमैन इमरान खान साहब ने फाइनल कॉल दी थी 24 नवंबर को। उसके नतीजे में शहादतें हुई, लेकिन उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खामोश है। मुज़ाकरात की ऑफ़र भी आ रही है उनकी तरफ से, पार्टी की तरफ से। तो इन सब मौज़ूआत पे बात करेंगे और हमारे साथ गुफ्तगू के लिए मौजूद होंगे सुहेल अफरीदी साहब, CNW के मिनिस्टर भी है। तो सर, ये फरमाइएगा कि ये 24 फाइनल कॉल की बात पार्टी मुज़ाकरात की तरफ जा रही है, वजह क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। देखिए जी, हर सियासी पार्टी जो है वो मुज़ाकरात का दरवाज़ा कभी भी बंद नहीं करती, लेकिन मुज़ाकरात उन लोगों से होने चाहिए जो इख्तियारमंद हो, जिनके पास ये इख्तियार हो कि वो जो फैसला करे उस पर मनोअन जो है वो अमल दरामद हो। मेरा लीडर, मेरा कायद पहले दिन से, जब से रशिया इन्वेजन हुआ था, जब से जो है अमेरिका इन्वेजन हुआ था वो अफगानिस्तान में, वो यही बात कर रहा था कि मिलिट्री सोल्यूशन नहीं है, किसी भी चीज का मिलिट्री ऑपरेशन सोल्यूशन नहीं है। सोल्यूशन हमेशा टेबल टॉक के जरिए होता है, मुज़ाकरात के जरिए ही होता है। इसी तरह जो है यहाँ भी मुज़ाकरात होंगे, लेकिन लेवल प्लेइंग फील्ड पे। ये नहीं कि मतलब कोई बंदा जो है वो ये सोच रहा है कि हम गोली चलाएंगे और फिर जो है हम मुज़ाकरात के लिए इनको बिठाएंगे। तो ना गोलियों से हमें डर लगता है, ना टैंकों से डर लगता है, ना जो है इनकी किसी और धमकी या किसी और शौकी से हमें डर लगता है। बाकी मुल्क में जो है आइन की बालादस्ती के लिए, कानून की हुक्मरानी के लिए, आज़ाद अदलिया की बहाली के लिए, आज़ाद इजहार राय के लिए बिल्कुल होने चाहिए मुज़ाकरात। सर, ये मुज़ाकरात आप करना किसके साथ चाहते हैं? एक तरफ आप ये कहते हैं कि हम एस्टेब्लिशमेंट के साथ मुज़ाकरात करते हैं। फरिश्तों का लफ्ज़ उमर अयूब साहब ने यूज़ किया है कि हम फरिश्तों के साथ भी तैयार है और इंसानों के साथ भी तैयार है। तो ये फरिश्ते कौन हैं? फरिश्ते तो कोई भी नहीं है, सारे जो हैं बेगैरत है। वो लोग जिनके पास इख्तियार है उनसे जो है मुज़ाकरात होने चाहिए। हाँ। ठीक। आपने इमरान खान साहब ने जो कमेटी तश्कील दी है और इनकी जो शराइत रखी हुई है, इनमें एक ये है कि 9 मई के वाक़यात पे और 26 नवंबर की रात डी चौक में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान के साथ जो कुछ हुआ, इन वाक़यात पे एक इंडिपेंडेंट जुडिशल कमीशन एक मुतालबा है। दूसरा ये है कि ये जो पॉलिटिकल प्रिजनर्स है, बेगुनाह सियासी कैदी है, इनकी रिहाई। तो इन दोनों शराइत पे गवर्नमेंट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ मुज़ाकरात नहीं करेगी। आगे स्ट्रेटजी क्या होगी? क्यों नहीं करेगी? अगर 9 मई के वाक़यात पे वो बनाती है कमीशन, तो जाहिर सी बात है इसमें अगर फर्ज करें फिर जी जो सियासी कैदी है, इसमें इमरान खान साहब बाहर निकलते हैं तो जाहिर सी बात है वो 8 फरवरी के इलेक्शन के मामले को दोबारा उठाएगा, आराम से नहीं बैठेगा और हुकूमत नहीं चाहेगी कि वो अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मारी। देखें जी, अगर 9 मई के जुडिशल कमीशन से, अगर 26 और 27 नवंबर की रात के जुडिशल कमीशन से, अगर 9 मई के CCTV फुटेजेस से, अगर 26 और 27 नवंबर की रात के या 28 तक, 24 से 28 तक CCTV फुटेजेस से वो भागती है, इट मीन्स के उसमें जो है इन्होंने कुछ बहुत बड़ा ब्लंडर किया हुआ है। तो ये सामने आना चाहिए। देखें जी, पाकिस्तान में जब से पाकिस्तान बना है आज तक जितने भी बड़े बड़े ब्लंडर्स हुए हैं, चाहे वो लियाकत अली खान हो, चाहे वो कायद आज़म हो, चाहे फातिमा जिन्ना हो, चाहे जुल्फ़िकार अली भुट्टो हो, चाहे बेनज़ीर भुट्टो शहीद हो, जितने भी या सकूत डाका हो, जितने भी बड़े बड़े सानी हुए, इन पर एक तो कमीशन जुदा बात है वो भी बनना चाहिए, एक इनकी रिपोर्ट पब्लिक करनी चाहिए ताकि आवाम को पता लगे कि खामी कहाँ पर है और उसका जो है वो अजाला हो सके। सर, सिविल डिसोबीडियंस का एक ऑप्शन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास मौजूद है। इमरान खान साहब की तरफ से ये बात आ रही है कि अगर हुकूमत मुज़ाकरात के लिए नहीं बैठती है तो हम सिविल डिसोबीडियंस की तरफ जाते हैं। इस पर भी क्लैरिटी नहीं है, कभी 14 दिसंबर की बात होती है, कभी 16 दिसंबर की। तो असल में क्लैरिटी क्यों नहीं है? देखें जी, मुज़ाकरात ये तो
منت سماجت تڑ لے کر رہی ہیں، عمران خان کے پیر پڑ رہے ہیں. یہ لوگ جو ہیں یہ انہوں نے سیاسی خودکشی کی ہوئی ہے. عوام میں جو ہے ان کی اتنی مقبولیت ہے کہ یہ جو ہیں اگر کسی عوامی اجتماع میں جائیں تو ان کو تپڑ پڑیں، جوتے پڑیں گے. یہ مذاکرات کے لیے کس طرح نہیں بیٹھیں گے؟ مذاکرات جو ہیں وہ عمران خان کے شرائطوں پر جو ہیں وہ اس کے لیے نہیں بیٹھ رہے. اگر یہ چاہتے ہیں کہ مطلب جو ہم کہیں وہ عمران خان مانے تو ایسا تو ہرگز ہو نہیں سکتا. عمران خان کے جتنے بھی مطالبات ہیں وہ بالکل آئینی اور قانونی ہیں. اگر ان کے حل کے لیے اگر جو عمران خان چاہتا ہے اس کا کوئی ناجائز ڈیمانڈ نہیں ہے، ان کے حل کے لیے یہ بیٹھتے ہیں تو مذاکرات ہو سکیں گے. ورنہ جو ہے فیصلہ روڈوں پر ہوگا، اور روڈوں میں ہم بہت تگڑے ہیں، کیونکہ انہوں نے نہ شیل سے ہمیں روکا، نہ کنٹینر سے روک پائے، نہ جو ہے ربڑ بلٹ سے روک پائے. آخر میں انہوں نے جو ہے نہتے لوگوں پر فائرنگ شروع کر دی، اور ہمارے جو ہیں 12 شہید ہوئے ہیں جن کو ہم ساری عمر یاد رکھیں گے. یہ ایک ایسا واقعہ ہے جس کو جو ہے نہ انشاءاللہ ہم خود بھولیں گے نہ کسی کو بھولنے دیں گے. تو اس ذریعے سے یہ روکنا چاہیں گے، اور اس سے بھی ہم رکیں گے نہیں. فیصلہ روڈوں پر ہوگا لیکن لیڈر کی کال کی انتظار ہے انشاءاللہ. سر سول ڈس اوبیڈینس ایک یہ ہے کہ اس میں جو باہر پاکستانی رہتے ہیں اوورسیز پاکستانیز، ان کا جو ریمیٹنسز بیچتے ہیں، اپنے محنت کی کمائی اپنے خاندانوں کے لیے بیچتے ہیں، تو آپ یہ نہیں سمجھتے ہیں کہ یہ ان خاندانوں کے ساتھ بھی زیادتی ہے، پاکستان کی معیشت کے ساتھ بھی زیادتی ہے؟ دیکھیں پاکستان کے ساتھ یہ زیادتی نہیں ہے کہ ایک باہر ملک سے سائفر آتا ہے اور اس کے ایک دم کی پر جو ہے ایک جمہوری حکومت گرا دی جاتی ہے. پاکستان کے ساتھ ظلم یہ نہیں ہے کہ آئین پاکستان میں لکھا ہے کہ 90 دن میں الیکشن ہوگا، وہ الیکشن نہیں ہو پاتا. پاکستان کے ساتھ یہ زیادتی نہیں ہے کہ 2018 سے لے کر 2022 تک تمام اکنامک انڈیکیٹر جو ہیں وہ پازیٹیو طرف جا رہے تھے. ملک اچھی سے دوڑ رہا تھا، اور اس پر جو ہے پھر وہی کرپٹ ٹولا، وہی 2 نمبر ٹولا، وہی جو مفرور تھے اور جو نامزد مجرم تھے، جو گلٹی تھے، ان لوگوں کو دوبارہ یہ لے آئے، اور عدالت خود جو ہے چل کر ایئرپورٹ تک آ گئی. انہوں نے وہاں جو ہے بائیو میٹرک کیے. تو اس سے جو ہے پاکستان کو نقصان نہیں ہوا، اس سے بالکل پاکستان کو نقصان ہوا ہے، بہت زیادہ ہوا ہے. پاکستان بہتری کی طرف جا رہا تھا، ابھی جو ہے تمام اکنامک انڈیکیٹرز بھی ڈکلائن کر گئے ہیں، اور ملک کی جو معاشی اور سیاسی اور معاشرتی صورتحال ہیں وہ دن بدن بگڑتی جا رہی ہے. دیکھیں حل صرف اور صرف جو ہے عمران خان ہے. کیونکہ پاکستانی عوام کو، چاہے وہ پاکستان میں ہے یا چاہے اوورسیز پاکستانی ہیں، ان کو اعتماد صرف اور صرف عمران خان پہ ہے. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کو اس دلدل سے صرف واحد عمران خان لا سکتے ہیں. اگر ان کو پاکستان کی فکر ہے، پاکستانی عوام کی فکر ہے، تو 8 فروری کو جو عوام نے فیصلہ کیا ہے اس کو جو ہے وہ بروکار لا کر اسی فیصلے کے مطابق جو ہے یہ فیصلہ سازی کرے تو انشاءاللہ پاکستان اٹھے گا. سر پارٹی کے اندر تقسیم کی باتیں ہو رہی ہے، بلکہ تقسیم ہے بھی. ایک کے پی کے اندر ساؤتھ اور نارتھ کا ایک تقسیم ہے. پھر لیڈرشپ میں بشرا بی بی ایک سائڈ پہ کڑی ہے، خان صاحب دوسرے سائڈ پہ کڑے ہیں، کیونکہ انہوں نے سنجانی پہ دھرنے کی کال دی تھی. بشرا بی بی کارکنان کو ڈی چوک لے گئی، اور بھی گروپس پارٹی کے اندر موجود ہے. تو کیا یہ جو ڈس یونائٹڈ پارٹی ہے، یہ خان صاحب کے رہائی میں آپ نہیں سمجھتے ہیں کہ یہ بذات خود ایک رکاوٹ ہے؟ جو بندے جو ہیں اپنے آپ کو مطمئن کرنے کے لیے، اپنے دل کو جھوٹی تسلی دینے کے لیے، رات کو آرام سے سونے کے لیے یہ جھوٹے پروپیگنڈے کر رہے ہیں. ہماری پارٹی بالکل تقسیم نہیں ہے. عمران خان ہمارا لیڈر ہے، اس نام پر ہم سب اکٹھے ہیں. عمران خان صاحب کی طرف سے ہدایت اور اس کی طرف سے حکم ہمارے لیے جو ہے حرف آخر ہے انشاءاللہ تعالی. اس کی طرف سے اگر یہ تجویز آتی ہے، یہ ہدایت آتی ہے، یہ حکم آتا ہے کہ علی امین ہمارا وزیر اعلیٰ ہے تو امنا و صدقنا. اگر اس کی طرف سے یہ آتی ہے کہ اس کے بعد جو ہے پارٹی ان کی اہلیہ سنبھالے گی تو امنا و صدقنا. اگر ان کی طرف سے یہ ہدایت آتی ہے کہ ان کی پارٹی جو ہے وہ ان کی بہن یا جو ہے بیرسٹر کوہر یا جو ہے سلمان اکرم راجائی یا XYZ جس کا بھی وہ نام لیتے ہیں، تو ہم من و ان سے جو ہے اس کا ساتھ بھی دیں گے اور چٹان کی طرح کھڑے رہیں گے. پارٹی تقسیم کی کوئی بات نہیں ہے. ہم سب مطمئن ہیں، ہم سب کا
वन पॉइंट एजेंडा है कि हमने अपने लीडर अपने कायद को बाहर लाना है, मुल्क में जो है आइन और कानून की बालादस्ती लानी है, आज़ाद अदलिया की बहाली लानी है, आज़ादी राय का हक सबको देना है, और इंशाल्लाह ताला ये सब करके ही हम दम लेंगे इंशाल्लाह। सरफराज हमीद साहब पे एक मिलिट्री कोर्ट की तरफ से फर्द जुर्म आयद की गई है और उनका केस लार्जली इमरान खान साहब के साथ जोड़ा जाता है। ये बात आ रही है कि इसके बाद खान साहब की भी मिलिट्री ट्रायल होगी और उसके लिए राह हमवार हो गई हैं। अगर खान साहब का ट्रायल मिलिट्री कोर्ट में चला जाता है तो जाहिर सी बात है इसकी कंसिक्वेंसेस काफ़ी खौफनाक हो सकते हैं, सिर्फ खान साहब के लिए नहीं बल्कि बाकी पूरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत के लिए। क्या करेंगे उस मुश्किल वक्त के लिए, स्ट्रेटजी क्या होगी? देखें जी, आपका हमसाया अगर किसी के घर में चोरी करता है तो उसके साथ आपका कोई लेना देना है? आप उसके जिम्मेदार तो नहीं है ना। अभी ये फौज का अंदरूनी मामला है, उसमें चाहे कोई भी कोई कोर्ट मार्शल होता है या खुद एहतसाबी का जो अमल है वो शुरू करना चाह रहे हैं, वो अच्छी बात है। लेकिन इसमें ये हम कहेंगे कि अगर उनको जो है सिर्फ इस चीज़ की सजा दी जाती है कि वो जो है सियासत में मुदाखलत कर रहे हैं, तो ये मुदाखलत जो है 1947 से अब तक हो रही है, तो फिर जो है ये अक्रॉस द बोर्ड होना चाहिए, तमाम लोगों के साथ ये अमल होना चाहिए। बाकी जो है इन्होंने हर मुमकिन कोशिश की, इमरान खान तो अगर जेल में है उस पर तो कोई जो है जुर्म साबित नहीं हुआ, तमाम केसेस में उसको जमानत में मिल चुकी है, और ये जो है सारे सियासी केसेस हैं। अगर इसको भी छोड़ दें तो वो पूरी दुनिया को पता है कि इमरान खान क्या है और उसका मकाम क्या है। तो इस चीज़ों में जो है ना ही हम पढ़ेंगे और ना ही जो है हमें अपने जो हमारा काज है, हमारा मकसद है, उससे हमारा फोकस हटेगा। हमारा फोकस एक ही है और वो मैंने आपको बता दिया। जी बरेसर साहब, बहुत शुक्रिया, आप मसरूफ थे, आपने हमें वक्त दिया। नाजरीन, आपने गुफ्तगू सुनी। हमारे साथ मेहमान थे आज के प्रोग्राम में सुहेल अफरीदी साहब, जो कि खैबर पख्तूनख्वा के कम्युनिकेशन एंड वर्क्स के वज़ीर भी हैं। अगले प्रोग्राम में मुलाकात होगी, उस वक्त तक खुश रहिए। अल्लाह हाफ़िज़।